سلام دوستای عزیز، با امید ازی که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانواده‌تون. خوش آمدین بعد از تقریبا 1 ماه و برنامه نگینه ها با من مهناز عالم. روز دیگه برنامه نوروزی ما است و امید ازی که تا آخر با ما باشین. برنامه امروز ما قسمت که گفتم برنامه نوروزی است و پیش از این که پروگرام شروع کنیم میخوایم و تمام عزیزا سال نو تبریک بگویم با امید از این که یک سال خوشی داشته باشین، با امید از این که یک سال باشه که همه دوستا، فامیلا و شما خودتانم جور صحتمند باشین، موفق باشین، کامیاب باشین در زندگی و با امید از این که در مملکت عزیز ما افغانستان مردم ما صلح آرامی و دست بیارن و طالبکا که در لنگیگکای خود و پیرانتنبانای کشال خود تیو برای از مملکت. من زیاد به سیاست داخل شدن نمیتونم اما قمیگی میشم دلک خودم کتم قیخ. خب در برنامه امروز ما دوستای عزیز راجع به صحبت میکنیم که نوروز چی است که به امکانات زیاد اگر زبان دری صحبت با زبان دری صحبت کنه میتونین به امکانات زیاد میفهمین که نوروز چی است. اما این بخش در انگلیسی هم میکنم تا که عزیزایی که دری را یاد ندارن و قدر زیاد کتن قانونا و رواجای نوروز آشنا نیستن یک ذره که نوروز آشنا شود. و همچنان دوستای عزیز راجع به صحبت میکنیم که چه قسم هدف سال نو بر خود تعیین کنیم. والا اینی هدفهایی که راجبشان گپ میزنم هدفهایی نیست که در شروع سال 2022 راجبشان گپ زنم که هدفهای تعلیمی است و هدفهای شخصی است. راجب هدفهای گپ میزنم که ما را از نگاه کلچر و دین و فامیل کمک میکنن، چرا که امو راستیش اگر ما که متوجه شدیم که طفلایی که در خارج کلان میشن تولد شدن قدر زیاد که برای سال نو جشنای خارجی خوشحالی میکنن، کارای میکنن که بسیار تفریحی باشه و قدر زیاد به مقابل رسم و رواج جشنای کلچر خود علاقمندی ندارن و قسم خوشحالی نمیکنن. از اون خاطر کمک راجع به زمین موضوع هم گپ میزنیم. خب با امید از اینکه تا آخر با ما باشین و با نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنیم. خب قسمت که گفتم دوستای عزیز بخش اول ما یا بخش کلان ما راجع به این نوروز است. نوروز چیست؟ نوروز سال نو یک تعداد زیاد از مردم، یک تعداد زیاد نه اما یک تعداد زیاد از مردم جهان که از آسیا هستن سال نوشان است. و نوروز کی تجلیل میکنن؟ افغانا، ایرانیا، تاجیکا، ازبکا و غیره. و سال نو که نوروز است، نوروز در روز اول بهار می باشه هر سال که عموما مارچ 20 یا مارچ 21 است و شروع سال خورشیدی است نه سال اسلامی. و به می دلیل طالبان نموندن که تجلیل کنن امسال در افغانستان، چرا که می گفتن که چیز اسلامی نیست و نظریات خود راجع به این موضوع پسانا گپ میزنیم. خب در نوروز ما چی میکنیم؟ کالای نو میپوشیم، با فامیلا یک جای میشیم، چه میخوریم، هفت میوه جور میکنیم که هفت میوه رو نمیفهمیم چیست. هفت میوه از هفت میوه خشک جور میشه: سنجد، غولنگ، پسته، بادام، کشمش، کشته، سنجد نمیفهم که گفتم نه چهارمغز. این یک چیز. خب اینا چی میکنن؟ تر میکنن، مسکلش یک جای میکنن، بازمش جان میکنن. مش نمیفهم شما چی نظر دارین؟ من شخصا هفت میوه
خوبه دیگه. از کل چیز که کشتش خوشم میاد. برای من بگوین باز دوستایی دیست که شما رو چی خوشتر میاد از افنیوار. باز ایرانی ها که هستن یک میز افسین جور میکنن که شاید بگوین خب ما را چی به ایرانی ها، ما چون راجع به نوروز در مجموع صحبت میکنیم میخواستم که مو را میاد کنم که در مکتب ایرانی ها یک جای شدن، ایرانی های مکتب ما شاگردا و یک میز افسین جور کردن که در سر از میز افسین چیزا چیز را ماندن که سیم شروع میشه. سکه طلا ماندن، سنجت ماندن، سوماق ماندن که سوماق که مک فکر میکنم نظر به بوی و امی تکسچرش بگویم دیگه، که دست زدمش خودم آوردم از خانه خود. من غوره انگور آوردم گفتن که اون سوماق است. خب غوره انگور اگرچه که ما که غین نشته میکنیم البته سوماق میگن. سوماق ماندیم، سیب ماندیم، سبزی ماندیم، ما مکتشان کمک شدیم و سرکه ماندیم. این چیزا ماندیم. خب بعضی از افغانای ما از این کاره میکنن و نوروز که از دوستای عزیز دمی 2 سال آخر کرونایی بود. هیچ کس نتونست که یک جای شد، هیچ کس نتونست که با فامیل خود یک جای شد و تجلیل کنن امی نوروز. اما امسال سال اول بود که یک تعداد از دوستا تونستن که تجلیل کنن نوروز و که فامیلای خود یک جای شدن و امید ازی که می با خوبی و خوشی تیر شده باشه. اما از کل چیز کده مهمترین چیز راجع به سال نو که در کلچر ما است سمنک است. سمنک از گندم جور میشه و ایره شب تا صبح زنها یک جای میشن در ملی سمنک و سمنک پخته میکنن که از یک خوانده رو میخوانن. سال پیش خواندم باش ببینیم اگر در یادم است که سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خوار ما کفچه زنیم. نه اما که یک چیز بود امسال یادم نیست، میبخشیم که قدر درس و چیزا یادم نیست. خب مقصد یک خواندن میخوانه. خب راجع به هدفهای سال نو که این هدفها زیادتر بر کسایی هستن که قدر که فامیل خود جای نیستن، نقصه کلچر نیستن، نقصه دین خود قدر توجه نمیکنن. این هدفها را کمک میکنیم تا که هدف تعیین کنیم تا که شما بتانیم که به چیزایتان برسیم. چون راستیش دوستای عزیز کلچر ما، دین ما، فامیل ما، زیادتر کلچر دین ما جز شخصیت ماست و اگر ما این چیزا را از دست بدیم ما توتا و بخشای شخصیت خودم از دست میدیم. دیگرها حق دارن، مثلا چاینیزا از چایناستن و دینشان نمیفهم چون هر کدامشان یک چیز دیگر پرستش میکنن، اما دینشان میبینیم که چقدر با کلچر دین خود یا عقیده دارن و توجه میکنن و افتخار میکنن سر دین کلچر خود. بیا که ما همینطور باشیم. صحیح است که مملکت ما در چندان حالت خوب نیست و روز به روز متاسفانه وضعش خراب شده میرم و او از نگاه سیاست چیزا بعدن گپ میزنیم. اما شخصیت کلچر ما در دست خود ماست. نه کلچر ما که جز شخصیت ماست، که شخصیت ما جز خود ماست، ما باید که از این چیزا خوب استفاده کنیم و یار نمونیم که از دست ما بره. خب از نگاه کلچر ما چه قسم برای خود هدف تعیین کرده میتونیم؟ هدفهای کوچک مثل همیشه که براتون میگم که هدف تعیین کنین که کوچک باشه تا که بتونین که زود بهش برسین و تشویقتان کنه تا که به هدفهای دیگه تان برسین. مثلا از نگاه کلچر ما دیگه دفعه که نه برای 5 میمانی متواتر مثال کالای افغانی میپوشم، یا ما برای 2 هفته هیچ نان خارجی نمیخورم، یعنی تنها نان افغانی میخورم. یا که مثلا بعضی از افغانای ما هستن نمی خارج که من نمیگم نظر خودم و از این سوشی و از این نانای خارجی استفاده میکنن. میتونن که بجای زمو چیزا کوشش کنن که نانای افغانی را در رژیم غذایی خود ازش استفاده کنن. یا مثلا از نگاه این شد کلچر که
از نگاه کلچر مهمترین چیز لسان ما است که به امکانات زیاد اگر گپای مرا حال میفهمین وقت به هدفتان رسیدین که لسانتان یاد بگیرین و این نصیحت برتان از خاطر از این میکنم دوستای عزیز که نمیخوایم که شرمنده شوین، اما یاد نداشتن لسان یک چیز است که آدم باید است کمک ازش بشرمه. خود بعض وقتا مادر پدر نمیتونن، اما 100% مسئولیت مادر پدر نیست. در هر چیز زندگی ما خود ما باید خدا برسانیم. بنابراین اگر ما لسان خدا یاد نداریم و سن ما مثلا از 10-12 که بزرگتر است، ما باید امی کار به دوش خود بگیریم و شانه خود امی وزن اضافه کنیم که ما باید است که لسان خدا یاد بگیریم، چون کلان شدیم ما این وظیفه ماست، مسئولیت ماست، ما باید است کنیم. خب امی هدف هم باید است برخواد که آستایسته مثلا اگر مادر پدرتان نمیتونن که برتان یاد بتن لسان تانه، بهترین راهش امیست که آنلاین برین یا کمتون یاد بگیرین. بهترین راه بسیار آسان، زیاد کورساس آنلاین میتونین که از طریق زمان یاد بگیرین و زیادش اگر شد دوستای عزیز که از آنلاین هم پیدا کردن نتونستین، دمی آنلاین برین از الفبای عربی شروع کنین. صحیحست که عربی یک ذره فرق میکنه از دری، اما باور کنین که عربی که دری تانم کمک میکنه. اما تو که دری ما که عربی ما کمک کنه، عربی هم که دری شما کمک. خب حالا کمک راجع به دین گپ میزنیم که دین یک کمک موضوع چه قسم براتون بگویم. موضوعی است که در بین مردم جنگ میتونه که جور کنه و مشکلات جور کنه میتونه، از خاطر که متاسفانه یک تعداد زیاد از مردم هستن در دنیا امروز که دین به باو جور کردن، مثلا طالبان و بعض وقتا ما که میبینم نوجوانای افغان دلشان سیاه میشه از دینش، از خاطر که فکر میکنن که خب این چه قسم دین است؟ زن کار کردن نمیتونه، زن دست خواندن نمیتونه، زن باید در خانه بشینه، موسیقی حرام است، مچم کالای رنگ پوشیدن حرام است و ریش نماندن حرام است. اینی چیزا رو که میشنون دلشان است، کلچرشان سیاه میشه، وقتی که در حقیقت این گپا حقیقت ندارن. اما راستش در کجای قرآن بسیار میبخشین، اما در وقتای پیغمبرها وقتی که قرآن نوشته شده بود، آیا موسیقی یک چیز بود؟ آیا موسیقی رپ و مچم رپ گپ خو گفتم چی میگن غزل اینی چیزا بود؟ به امکانات زیاد نبود. در کجای قرآن شریف نوشته است که موسیقی حرام است؟ نه، خب اینی چیزا رو که میشنون، مخصوصا وقتی که نفرای که بسیار جایگاه بلند دارن در دولت این گپا رو میزنن، یا دلشون سیاه میشه. ما نباید از به این گپا باور کنیم. بهترین نفرای که میتونیم ازشون این سوالا رو پرسان کنیم مادر پدر ماست، چون به امکانات زیاد در افغانستان درس خواندن، قرآن شریف خواندن، به امکانات زیاد ترجمه‌اش خواندن، شاید بفهمن. و زیاد کشید از یک مولای پرسان میکنیم، یک مولایی که سرش باور میشه. خب ایگه پاره یک قسم میمونیم از دین. چه قسم از نگاه دین ما چه قسم بر خود هدف تعیین کرده میتونیم؟ رمضان آمدنی است، میتونیم که مثلا بر خود هدف تعیین کنیم که خب ما سال پیش 10 روزه گرفتیم، امسال 15 روز میسازم، ببینیم که بر هدف خود رسیدن میتونم یا نه. رمضان 30 روز از 15 روز میتونیم که رقم که باشه در میقات خود تیر کنیم، یا میتونیم که مثلا از نگاه دین بر خود هدف تعیین کنیم که خب من متوجه شدم که من قدر نماز نمیخوانم، خوش میکنم که وقتای نمازی که میخوانم از زیاد کنم، چرا که مثلا شاید از طرف چاشت مکتب باشم نتانم، کوشش میکنم که قضای شب یا کوشش میکنم که نماز شام دیگر هم بخوانم، چون وان ناوقتر میشنم امسال نه یادم می وقت سال، یا کوشش میکنم که شروع کنم خواندن قرآن شریف که اگر دری رو میاد بگیریم کتش بسیار کمک میشه، چون حرفای دری و عربی
تقریبا یک چیز است. فقط عربی یگان حرفای دری یگان حرفای داره که عربی نداره، مثلا پ و چه و این چیزا. خب این شد مضمون دی. دوستای عزیز، حال کل میگپایی که زدیم براتون انگلیسی میگم با امید زی که کسایی که دلیل نمیفهمن به می بخش توجه کنن، چرا که یک ذره تیزی مردم توضیحاتم زیادتر میشه. خب we're gonna talk about Nowruz, which is our new year, and I'm gonna talk in English now so that everyone who didn't understand that he knows what I'm talking about. And I believe that if I don't talk about this in English, there is really no point in this show, because my whole point with the show is to educate you guys on your culture and your religion and stuff like that. Now, what is Nowruz? Nowruz is a new year for many Asians, so Iranians, Afghans, Tajiks, Uzbeks, etc. And it is always on the first day of spring, which is usually March 20th or 21st. It is also the beginning of the Khurshidi year, and that is based on season. So what do we do during Nowruz? Nowruz is a time of happiness where we get together with family, enjoy treats, wear new clothes, and do so many more fun things. And it's really a time to celebrate. This year it was especially difficult with what's going on in our country, Afghanistan, but you know, we should find a little bit of hope and happiness in our hearts to be able to celebrate this. And we've had 2 years back to back with COVID not being able to celebrate Nowruz and get together with family. And this year was the first year we could actually do something. So I hope you guys had fun getting together with your family and enjoying this new year. During Nowruz, we also make aft mewa, which is made out of 7 dried fruits. So there are Russian olives or red dates. It's called sinjit in our language. Walnuts, raisins, almonds, pistachios, roling, which it's a type of like white prune, something like that, and apricots. And these fruits, dried fruits, are put in some water, and what happens is the fruits become bigger, the water absorbs the sweetness of the fruits, and then when they mix everything together, it's just a delicious treat. And we enjoy this during the Nowruz New Year. And I personally love the apricots the most. I'm not a big fan of anything else. Let me know what you guys like. And the main part about Nowruz is samanak, which samanak, Iranians call it semanu. Don't know why. It's made from wheat germ. And what it is, it's made overnight. So women get together and they have this huge overnight picnic. And they have this huge pot and they're cooking the samanak. So they cook it overnight. It's like quite a lot of time. And it's usually enjoyed after the new year begins. So guys, in terms of goals, I believe that we should be setting goals for the Nowruz New Year just because Nowruz is part of our culture, and our culture is part of us. And we should not let ourselves lose our culture, which is a part of us, because then we're losing a part of our identity. So it is our responsibility to not forget things that are part of our culture and not forget our culture as a whole. So I think that by setting goals related to our culture and our religion, in terms of family, we'll be able to hang on to that part of our personality as well. So in terms of our culture, what type of goals can we set for ourselves? We can set goals like trying to dress more in Afghani clothing, trying to, get more familiar with the Afghan culture. For instance, if you're having lots of takeout and food from like other cultures, instead of going for that sushi once a week or going for pizza every couple of days, try to set a goal for yourself, maybe for 2 weeks.
only having Afghan foods. I'm not saying like eating rice and beans and kebab for breakfast, but what I mean is like not eating foods from other cultures. It's not like a sin or anything to be having those foods, but trying to involve yourself more with things that are related to your culture. And the main thing, guys, with our culture is to try to learn our language. I cannot stress this enough. As we get older, it is our responsibility to learn our language. It is not our parents' responsibility anymore. We all know that the main force that is going to push us to reach our goals and become who we want to be is us. So if our parents didn't have the opportunity to teach us when we were younger, and during the time they had that responsibility, they weren't able to provide us with that support, we should be the ones pushing ourselves, okay? Because it is our responsibility. It is our job as Afghans to learn it. Because if we don't learn it, I don't know about you guys, but I think it would be a shame to come from a country and not know anything about the culture and anything about the language. I don't know about you guys, but it is a shame to not know this stuff. So it is important to educate yourself on this stuff. In terms of religion, I know that it's really, really difficult with what's going on the news and what's going on in our country and what people are saying, especially government officials in our country, about our religion, to stay positive about our religion. I've met so many people who are just sick and tired of the religion, who don't want to be involved with it anymore because of the terrible things they've heard. But we shouldn't allow that stuff to get to us, and we shouldn't believe in that stuff. The main sources that you can actually believe in with the true information, your parents who've probably read and translated the Quran, and a very, very, very knowledgeable mullah who you can trust, not the street rats. So really, you shouldn't be believing in everything they're saying. Like, I don't know about you guys, but when I've talked to fellow Afghans, they don't want to get involved with this stuff because they hear things like music is haram, girls can't go to school, girls can't work, men have to have beards, women have to cover themselves, no one can go out alone. They hear this stuff, they don't want to be involved with it. When really this stuff isn't true. Like, when do you guys really believe that like 1500 years ago there was music, right? So we shouldn't be believing in that stuff. In terms of our religion, we can set goals like, I'm going to try to pray more. I might not be able to do my afternoon and Zohar prayers because I'm at school. I'll try to do the qazoi, or how can I explain it? Like, when you miss a prayer, you can redeem it partially. You can do a bit of it. You can't do all of it, and it won't be accepted as, it won't be equivalent to you accomplishing your prayers during the actual designated time, but it is still a little bit of a credit. So I'll try to do that. I'll try to get in my morning prayers. I'll try to get in my night prayers because it's late at night. I might be finished from schoolwork and stuff. I might not want to play games or anything. I'll just do my prayers, or trying to, this goal is a little more advanced, but once you start to learn a little bit about the Dari and the Arabic alphabet, try to start learning the Quran. The Quran is a little bit difficult to learn, but believe me, once you learn the alphabets from either Dari or Arabic, you'll be able to read it. It's going to be a lot easier. So that's about it, guys, in terms of goals. I'm going to talk a little bit more about what's going on in our country right after the break, but this was about it, guys. Really take my words into account because there's things that are really going to help you. And believe me when I say that as a younger or older sister, these words, I hope they help you, and I hope you take them seriously, because with what's going on in our country, and with the fact that so many people now know where Afghanistan is and what Afghanistan is going through,
it is important for us to be able to represent our country in a good way, representing it in a way that isn't just baggy pants and Islamic terrorists. We should try to introduce our country in a way that is not just negativity. And by learning things about our culture, by involving ourselves with things that are related to our culture, we will be able to introduce our country in a positive way. Show people the beauty of our country, because our country is not just burqas and prayers. Our country is not just blood and war. Our country is a beautiful land with the most beautiful rivers, with delicious tasting food, with incredible clothing, with a language that makes sense, with a language that is like actually, how can I say it? Common sense. A language that is easily understood. Not one, but two languages, to be honest. Because there's Pashto too. So really, just think about my words. خب دوستای عزیز، آل توجهتان و دو اعلان جالب که ثبت کردیم در مورد نوروز و یوتیوبم برمیگردیم. با نمایندگی تلویزیون جهانی امید 24 و برنامه نگینه ها، سال نو از صمیم قلب برای همه دوستا تبریک میگم. با امید از که یک سال خوش و آرام داشته باشین، یک سال صحتمند و یک سال موفق داشته باشین و با امید از که در مملکت عزیز ما افغانستان یک سال آرامی به وقت طالبا بای بای کنیم. Are you interested in watching videos that will help you become a better version of yourself and become a more productive and motivated person? Hi, my name is Mehnaaz and I am the TV show host for the show Negeena on Omid TV 24. I have my own YouTube channel where I post different videos on lifestyle and productivity and so many different things. These videos will definitely help you to change your life and become a better version of yourself. If you want to check out my YouTube channel, you can check it out by watching my YouTube channel videos on Mehnaaz Alem. MHANAZ space HALIM. Thank you. So guys, we're back from the break, and I know I usually talk in this section of the show in Dari, but today I wanted to talk in English just because I want everyone to understand. Okay? I always talk in Dari, and sometimes I do forget that, many of my viewers don't know Dari, so I have to talk in English too. And we're going to talk a little bit about the situation that's going on in Afghanistan. This year, Afghans weren't able to celebrate Nowruz the way they usually do. There were no big parties, there were no picnics, there was no singing, there was no music, I don't know about the food, but there was no formal celebration. And that was really hard on our people. And the reason this didn't happen is because the Taliban believed that Nowruz is not an Islamic celebration. I know we can't do anything about it now because Nowruz is past. But I do want to remind you guys that, it is still not too late. Many people have probably forgotten about this. Many people are probably not as impacted as they usually were because most people got their family members out and that's all they cared about. But we need to remember not just our families. We need to remember that we are human. And humanity is something that we all have. And that if we don't make use of it, we're not human, okay? And I'm not talking physical. I'm talking mental. I'm talking in the heart. Just because we took our family members out of that country doesn't mean that the people in that country that are suffering are not part of us too. Because our nationality is Afghan.
And as Afghans, it is our responsibility to support every single other Afghan out there. And when we forget about what's going on in our country, when we don't take into account what's going on in our country, it's not good. Remember, guys, everything is in our hands. That if we don't take the proper steps, don't make the proper choices to try to save our people from this situation, it is on us. Sooner or later, it's going to be a year since the Taliban have come. But it's only been there's only been 2-3 protests out there. What is 2 or 3 protests going to do? There are people right now, because of Ukraine, in this cold weather, even before in February, who'd go outside in Nathan Phillips Square, hold these huge posters, and fight for their people's rights in cold weather. -20 degrees. Why didn't Afghans do that too? Why do the Ukrainians have that willpower to do that, but we don't? I understand that Ukrainians are more important in the world we live in today. Europeans as a whole are more important than Afghans today because Afghans are forgotten about. But why are the Afghans forgotten about? Because we Afghans haven't taken the right steps to show to the world that we are important. It is never too late, guys. Ever. So try. Work hard. Get together with your other Afghans. Try to find ways to, push this thing through. You might be wondering, dude, we are thousands of kilometers away from Afghanistan. What is this going to help with? Believe me, one protest can make a difference. You might not believe me, but when a protest of 50 people is out on the streets, that's not going to make a difference. 99% of the Afghans who did not come because they believe that no one else would be there. Why didn't you come in the first place? So I am begging of every single one of you guys, don't lose your hope. Take this responsibility. Take this leadership. Make yourselves heroes, not only for your people, but for yourselves. That's all I'm going to say. بسیار تشکر دوستای عزیز از توجهتان. میبخشین که بسیار جدی شدم طرفای آخرای پروگرام، اما چکرم دیگه احساساتی شد. به امید از اینکه تا آخر با ما بوده باشین. فراموش نکنین برنامه نگینه ها را هر یک هفته بعد از طریق تلویزیون جهانی امید 24 روزهای دوشنبه ساعت 6 بجه. خداحافظ.